guys, bertemu lagi dengan Hapa Olaya Talisa. Nih, ayo lagi dulu. Siapa pengen belajar ABC guys? Kamu lihat nggak? Sini. Nih, liatin kan Yapi tuh. Kan? Ayo kita baca guys. Nih, kita ABC. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, K. Guys, jatuh guys.